Ajde. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Kao što ste mogli vidjeti u naslovu, ovo je garaža build, prvi dio, najgori, najteži. I sad ovo sve treba oprat, možeš malo pokazati kako to izgleda. Ja sam već snimila. Znači ima 80 kvadrata, bit će prava moto garaža, tako da bit ćete s menom dok se god ovo bude sad sređivalo i tako dalje. Imamo puno posla, a mi sad nastavljamo dalje sa pranjem. I sad se lako moramo baciti na posao, očistiti ga, ovo pregraditi kasnije, znači bit će puno posla, za vas će biti naravno zanimljivog sadržaja, tako da definitivno nešto na čemu sam radio u zadnje vrijeme, ali vidit ćete sve kako će to ispast na kraju, da će vam biti jako zanimljivo. Sad se treba baciti na posao. Kao što sam se sjetio, zaboravio sam snimat, Petra isto s nama. Tako da danas smo povadili tiple iz zida i sad sve ovo treba popuniti sa glet masom. Pitajte me li ja znam gletat, ali nema veze, idemo hrabro. Mislim, radio sam to par puta u životu i to je dosta amaterski, ali nema veze. Ajmo ča krenit na posao i nemojte mi se rugati u komentarima kako gledam, jer bolje ikako nego nikako. Šta se vama čini, ide li mene ovo? Jako je naporno. Ne izgleda to baš sad savršeno, ali na kraju kad se to još malo sredi, bit će to, malo je reći, fantastično. Evo ekipa, pri kraju smo.
sa materijalom. Tako da za danas što smo napravili smo. To je to ekipa za danas, vidit ćemo se sljedeći dan, nadam se. Sad to izgleda ovako. Ćemo baciti još ruke, moramo pokrpati ovu ruku veliku, ovdje gore i tako. To sada i ovdje isto treba riješiti. Do tada će se ovo sve ovdje pregraditi. Moramo zakrpati ova dva prozora. I onda je to. I onda možemo lagano početi sa malo ljepšim uređivanjem. Tako da vidimo se kasnije. I pa naravno da nisam ponija kameru, ali evo kako vidite, mare se okviri vrata, malo sam imao problema, pošto su vrata polovna, onda dok sam ja ovdje upasa, jer svaka vrata su zasebno nakrivljena i tako dalje, pa mi je bilo malo teško, a sad ćete vidjeti ovdje, malo ćemo još povariti ova vrata i onda smo gotovi sa ovim dijelom, knauf je tu, pa ćemo lagano pregrađivati i radimo našu garažu iz snova. Evo, gotovi smo sa varenjem. I to sad izgleda ovako. Sad će se to još pregrađivati. Ovdje se ovo treba zabetonirati. Tako da, idemo malo pomalo. Nisu sad to profesionalni varovi, ali izgleda dosta dobro i dosta ravno sam ja to napravio. Tako da, vrh. Evo ovako iznutra. Tako da ovo će biti izvanredno kad se sredi i ovo će se ovdje isto sve morat gore pregraditi. Tako da bit će ovo, šta se kaže, garaža iz snova, jel? Evo kipice, naravno da sam, ponija sam sa ovaj put kameru, ali nažalost nisam ponija memorijsku karticu, hvala Bogu. Tako da evo da sad ukratko ću vam sad snimi sve što smo sve napravili i šta još treba napraviti. A vi mi dole pišite u komentaru kako vam se sviđa i naravno možete pisati i prijedloge. Dakle, ovo je sve spremno, vrata su tu, stavljeno je i to, tako da ovako to zapravo sad trenutno izgleda. Kao što vidite, zidovi su ogletani iz nekoliko puta jer su neke rupe bile veće pa nismo baš imali priliku za to sve snimiti, a i ono što ću vam to snimati, malo je to i tako reći dosadno. Ali evo ukratko vidite kako to izgleda. Ovo je ovdje neki katran što je bio prije, to ćemo isto makniti, već se to sve ostrugalo, tako da to treba pomakniti. Ovdje su ostali još neki željezni profili. Ovo je za knauf koji će ići također ovdje gore. Ovdje gore su falile izolacijske ploče, to smo sredili. Jedino još ovdje ove izolacijske ploče od kamene vune, njih će isto trebati sanirati, međutim to tek kad popločamo ovu galeriju gore. Stari da se vratim, aha, evo.
ovo također ide ča. Šta se tiče skala koje će ići gore, ne znam još da li bi ih napravio ovdje prema dole ili na L, ili da budu dole s one strane gdje su prije bili kad je neko već bio ovdje u ovome prostoru. Ova rupa će se anulirati i poravnati s betonom, kao i ove šine ovdje, jer to realno mi ne triba. Glavni dio gdje će se raditi motori, gdje će biti radni stolovi, to će biti ovdje, ovaj ćošak. Gore sam nekako zamislio da bude taj ured, ali o tom potom. Dakle, tu će se sad dovući struja, kutija s osiguračima. Šta se tiče svjetla, uzeli smo onaj honeycomb, evo vam slika ovdje da vidite šta. Ovo što imaju detailing centri, to će stati ovdje u sredini, ovako put dole. Dole ćemo staviti još nekakva dodatna svjetla i bit će neonke ovdje sa strane. To je nekako plan za sada. Ovo sam čak mislio micat, ali definitivno neću, jer će mi ovo možda trebat. Ovo ovdje isto sve treba makniti, pomest, usisat. I onda kad se to sve pomete, usisa, jer to sve traje danima, naravno, onda ćemo pod obojat sa bojom za asfalt, jer stavljati one plastične pločice, ona je teška prevara. Nemojte ljudi ono stavljati, prvo zato što se skuplja vlaga, šporkica i ko će ono čisti svako malo, ono uopće neći, nisam našao niti jedan upside, epoksi. Trenutno naravno nemamo love za epoksi, ja bi isto volio staviti, evo mi se počeo brk zavrćati. Ja bi isto volio staviti epoksi, ali trenutno nam je to van budžeta. Dakle, zato što sve moramo ponovno iz nule. Radim 99% stvari sam, tako da sve to malo traje. Također, još jedna stvar što ćemo isto napraviti. Vidite ove rupe u podu, ima ih stvarno dosta. To će se, dakle, sve bi se trebalo ispuniti. Ovo bi se isto trebalo sve, tako reći, ono, barem malo izgledati. I ove crte ovdje, i ove rupe, znači ima ih stvarno puno. I onda kad se to sve napuni, vjerovatno sa ljepilom za pločice, zato što ljepilo za pločice diše i dakle, kad je ljeto, zima, kad se mijenja temperatura, taj zapravo, da kažem, ne znam se to zove sad profesionalno mort ili šta, on može disati i zato je potrebno to koristiti. Što se tiče varenja, također nisam neki varioc, ali ono, ja se razumijem sve pomalo. Tako da zidovi su sad, tako reći, skoro ravni. Ogletali smo sve što smo imali. Najdepresivniji dio svega ovoga je što ovo sve predugo traje i ovo sad ne liči ni na šta i sad se mislite, ono, brate mili, ima tu uloži 1.000.000 eura, a čim se ovo malo opituraju zidovi i tako dalje, to će sve puno bolje izgledat, ali svejedno, meni recimo sad unutra, mi ono, ajme meni kako će ovo izgleda, pa ovdje ima previše posla i tako dalje, ali bilo da se vi bacate u radove, kad se opituraju zidovi, onda sve ide bolje, sve. Znači, sve će onda biti lakše, tako da najgori je ovaj početni dio dok se sve ovo ne stabilizira, onda poslije ide balalajka, što se kaže, jel? Tako da to je to od ovoga prvoga dijela videa. Kako budem snima nešto ću, jer sad glupo je da svaki put kad dođem u garažu da vam snimam video, tako da ću to probati ukomponirati. Biće sigurno nekoliko dijelova jer ima posla i preko glave. Vi mi dole pišite u komentaru svoje prijedloge i kako vam se općenito sviđa garaža i hvala na pozornosti. Ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!